কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে মিয়াপাড়া সীমান্ত পরিদর্শনে রাজ্যপাল মঙ্গলবার বিকেল 4:30 কেমন আছেন ভারতের ভূখণ্ডের কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে রাজ্যের জনগণ তা সরজমিনে প্রত্যক্ষ করতে মঙ্গলবার মিয়াপাড়া ভারত বাংলা সীমান্তে যান রাজ্যের রাজ্যপাল এন ইন্দ্রসেনা রেড্ডি। কথা বলেন সেখানে বসবাসরত ভারতীয় সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে। এই প্রথমবার রাজ্যের কোনো রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে বসবাসরত সাধারণ জনগণ। রাজ্যপালের জেলা সফরকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকে প্রশাসনিক আধিকারিকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এদিন রাজ্যপাল প্রথমে সিপাহীজলা জেলা শাসক অফিসে যান। সেখান থেকে রাজ্যপাল জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সমস্ত মিটিং শেষ করে সোজা চলে যান কমলাসাগর মিয়াপাড়া কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে। সেখানে মিয়াপাড়া 112 নম্বর গেট সীমান্তবর্তী এলাকায় সেখানে তিনি সীমান্ত কাঁটাতারের ওই পারে বসবাসরত করা নাগরিকদের কথা বলেন। সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রথমবারের মতো রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে আপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন সীমান্তে বসবাসকারী সাধারণ মানুষ। তাদের সমস্ত ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরে এবং রাজ্যপালও তাদের সমস্যা সমাধানে মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং তাদের সমস্যাগুলি সমাধান করার আশ্বাসও দিয়েছেন। যতটুকু জানা গেছে, কমলাসাগর মিয়াপাড়া সীমান্তবর্তী এলাকায় সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা জানতে এই প্রথমবার রাজ্যপাল এন ইন্দ্রসেনা রেড্ডি গিয়েছেন। তবে সীমান্তবর্তী এলাকার সাধারণ মানুষ বিশ্বাস এবার হয়তো তাদের সমস্যা কিছুটা লাঘব হবে। ये फेंसिंग के उस तरफ अपने देश के कुछ लोग हैं, उन लोगों को उस तरफ रहने से प्रॉब्लम्स है, इसलिए उनको सिक्योरिटी के लिए इस तरफ लाना और उनका उधर जो घर है इधर भी घर दे के उनका जितना भी सहूलत है उधर देने का है। अभी अपन हर घर को पानी देना, हर आदमी फैमिली को पक्का घर देना और ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ले रहे, ये सब अब उन लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं मिल रहा है कि वो फेंसिंग के उस तरफ है तो नहीं मिल रहा है, तो उस तरफ उनको कन्विंस करके इस तरफ लाना है, इस तरफ उनको घर वगैरह फैसिलिटीज दे के शिफ्ट करने का ये है। सर, कमलासागर में जो BF 0 पॉइंट का जो फेंसिंग है उसका कंडीशन कैसा है? क्योंकि सर आज भी 2 इन्फिल्ट्रेशन के समय 2 पकड़ा गया है सर। नहीं, फेंसिंग का 2-3 प्रॉब्लम है। एक पुराना होने से जंग पकड़ के एक प्रॉब्लम है, दूसरे जगह ये बीच में जाड़ वगैरह आके फिर बंद होते समय वो खराब हो रहे, और तीसरा ये चोरी करने वाले उसको डिस्टर्ब करके कभी काटने का, कभी गाय बछड़े इधर लाने का या स्मगलिंग करने का, वो भी उसमें कारण है। उसको एक देख रहा हूँ मैं, जहाँ रिप्रेजेंट करना है वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर।